Praise the Lord. Paz de Cristo. Welcome to our Community Faith Center midweek Bible study. Bienvenidos al estudio bíblico de media semana. I'm so excited that you're here to join us. Y estoy muy alegre que nos está acompañando hoy. And we're going to start a series. Vamos a empezar una serie. We had just went through 3 months of Journey of Faith. Acabamos de pasar por 3 meses de jornada de fe. Now we're going to start another series. Y ahora vamos a empezar otra It's serie. not going to be 3 months long, No va a ser de 3 meses, probably 3 or 4 weeks long. como 3 o 4 semanas. But I want to spend some time talking about spiritual warfare, Pero quiero tomar el tiempo de hablar en la guerra espiritual, especially in the times we're living in right now. especialmente en los tiempos que estamos viviendo hoy. Now's not the time to sit back and do nothing. Ahora no es el tiempo de sentarse y no hacer nada. Now is the time to fight. Ahora es el tiempo de pelear. But we don't fight with our hands, Pero no peleamos con nuestras manos, but we fight in the Spirit. pero peleamos en el Espíritu. Let's go ahead and begin with prayer. Empecemos con una oración. Let's invite the presence of the Lord into our Bible study. Invitemos a la presencia del Señor en nuestro estudio bíblico. Lord Jesus, thank you so much for this opportunity Señor, gracias por esta oportunidad to connect with brothers and sisters from Community Faith Center Church de podernos conectar con nuestros hermanos de la Iglesia Community Faith and to Center connect with our visiting friends that are watching today. y conectarnos con nuestros amigos que nos ven hoy. And I pray, Lord, as this first lesson is taught, Y te pido mientras que estamos enseñando esta primera lección, that we gain a basic understanding of spiritual warfare. que tengamos un entendimiento básico de la guerra espiritual. Lord, I pray that our heart is opened Te pido que nuestros corazones estén abiertos to receive your word, para recibir tu palabra, that we not just hear it, but that we will apply it to our life, pero que no nada más escuchemos, sino que la pongamos en aplicación a nuestra especially in vida, this time that we're living in now. especialmente este tiempo que vivimos hoy. Bless us, Lord. Bendícenos, Señor. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Amen. I want to begin our study by reading a portion of scripture found in the book of 1 Samuel, chapter number 13. Y quiero empezar la lección leyendo una porción de la Biblia encontrada en 1 de Samuel. Now, this is a very interesting verse, Y este es un versículo muy interesante. and it's not really a verse that we would probably use to talk about spiritual warfare. Y no es un versículo que podamos leer para hablar de la guerra espiritual, But there's something in this story that caught my attention. pero hay algo en esta historia que me llamó la atención. And I believe that there's something here that we can apply to our life. Y yo creo que hay algo aquí que podamos aplicar en Or nuestra vida. at least bring us some understanding of what the enemy is trying to do. O por lo menos darnos un entendimiento de lo que el enemigo quiere hacer. So your enemy is not your neighbor. Su enemigo no es su vecino. Your enemy is the devil. Su enemigo es el diablo. Your enemy is that evil darkness. Su enemigo es esa oscuridad mala We may not be able to see it with our eyes, que no podemos ver con nuestros ojos, but it's there. pero está ahí. So let's go ahead and read the scriptures Así es que leamos las escrituras. found in 1 Samuel chapter 13. And we're going to start with verse number 19. En 1 de Samuel capítulo 13 y vamos a empezar el versículo 19 And it reads like this. y dice así. Now there was no blacksmith to be found throughout all the land of Israel. For the Philistines said, lest the Hebrews make swords or spears. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Verse 20. Versículo 20. But all the Israelites would go down to the Philistines to sharpen each man's plowshare, his mattock, his axe, and his sickle. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno su arreja, su arado, su asadón, su hacha y su hoz. Verse 21. Versículo 21. And the charge for a sharpening was a pim for the plowshares and the mattocks, and the fork and the axes, and to set the points of the goads.
El afilado costaba 7 gramos de plata, tanto para las rejas de arado como para los asadones, los tridentes, las hachas o para afinar las aguijadas. Verse 22. Versículo 22. So it came about on the day of battle that there was neither sword nor spear found in the hand of any of the people who were with Saul and Jonathan, but they were found with Saul and Jonathan his son. Sucedió pues que en el día de la batalla no había ni una espada ni una lanza en poder ninguno de los que estaban con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl su hijo y su hijo Jonatán, que sí las tenían. And the last verse, verse 23. Y el último versículo, versículo 23. And the garrison of the Philistines went out to the pass of Michmash. Después el destazamiento de los filisteos se dirigió al paso de Micmas. So let me explain what's happening in this story. Así es que déjeme explicar lo que está pasando en esta This is historia. actually a really big story, Esto es una historia muy grande, and we're only going to focus on a small part of it. pero nada más nos vamos a enfocar en una parte pequeña de ella. Something to note was that in all of Israel, there was not one blacksmith, or there was not one person who was skilled to work with iron. Debemos que saber que en ese tiempo no había un herrero o alguien que pudiera trabajar con el hierro o fierro en esta área de Israel. So the enemy of Israel were the Philistines. Y el enemigo de Israel eran los filisteos. And so the Philistines made sure that the nation of Israel did not have access to a blacksmith. Y los filisteos se hicieron o hicieron que los israelitas no tuvieran acceso a un herrero. And so they made sure that they didn't develop the skill of being able to work with iron. Y se aseguraron que no pudieran hacer el trabajo de trabajar con fierro. Why would their enemy do that? ¿Por qué el enemigo hizo eso? Well, the main reason was their enemy did not want them to develop weapons. La primera razón es para que no hicieran armas. And so their basic farming equipment that they would use to work their land Y las herramientas que usaban para trabajar en su terreno would have to be taken to the Philistines. debían ser llevadas a los filisteos. They would have to go to their enemy Tenían que ir con su enemigo to sharpen their very basic tools para poder afilar las herramientas básicas for farming. para los granjeros. But they did not have access to be able to develop their own weapons. Pero no tenían la forma de hacer sus propias armas. And there was no one there that was learning the skill of developing weapons working with iron. Y no había alguien que podía hacer ese trabajo de trabajar con el fierro. And so what's happening in the story is there's about to be a major battle. Y lo que está pasando en la historia es que iba a haber una guerra muy grande. The Philistines have come out. Los filisteos habían venido. There were many of them. Había muchos. There was 30,000 chariots. Como 30,000 carros. And there were so many soldiers. Y había tantos soldados They could not be numbered. que no podían haber sido And these contados. soldiers were clad in iron. Y ellos estaban vestidos de And they hierro. had swords and they had all kinds of metal weapons. Y tenían sus espadas y todo tipo de armas de fierro. And they were preparing to battle against Israel. Y estaban preparados a batallar contra Israel. And the Bible said here, Y la Biblia dice aquí, on verse number 22, en el versículo 22, let's read it again. leámoslo otra vez. And so it came about on the day of battle that there was neither sword nor spear found in the hand of the people. Sucedió pues que en el día de la batalla no había ni una espada ni una lanza en el poder ninguno de los que estaban con Saúl o Jonatán. And so we find here that they had no weapons. Y miramos que no tenían ninguna arma. Israel is about to go into battle. Israel iba a ir a una batalla. Saul and his son and his men are about to go into battle. Saúl, Jonatán y los hombres iban a ir a la batalla. But there was not found among them anybody Pero no había en ninguno de who ellos had any swords que no tenían espada or any spears or any
any type of weapons made out of iron to defend themselves and to fight, o una lanza o un tipo de arma hecha de fierro para poder ir a la batalla, with the exception of the king con la excepción del rey and his son. y su hijo. And so what happened was because they were outnumbered, Y lo que pasó porque mientras que estaban en diferentes números, because they didn't have the weapons, porque no tenían las herramientas o las armas, many of the men in the army of the king of Saul, muchos de los hombres en el reino de Saúl they ran away. huyeron de la They went guerra, hiding. se fueron a They esconder, were afraid tenían temor, because they didn't have what they needed to be able to fight against this enemy. porque no tenían lo necesario para pelear con este enemigo. So the only thing they could do was just give up. Y lo único que podían hacer es darse por We're just vencer. going to run. Vamos a We're correr, just going to give in. vamos a darnos por You know, vencido. let the enemy take over. Que el enemigo gane. You know, I don't want to die. Yo no quiero You know, morir. and so they ran for their lives. Y corrieron por sus vidas. And it left just a small group of men, of about 600 men that Y- were left in this army. Y quedaron como 600 hombres nada más de este ejército. And all they had was whatever wooden weapons they had, Y lo único que tenían eran armas de madera, which was no match for their enemy. que no era igual a su enemigo. Now, I bring this story to light today to emphasize a point, Y traigo esta historia hoy para enfocarnos en un punto. is that what the Philistines did with the army of Israel is exactly what the enemy wants to do with us. De lo que los filisteos hicieron contra los israelitas es lo mismo que el enemigo quiere hacer con nosotros. The enemy does not want us to have weapons. El enemigo no quiere que nosotros tengamos armas. He doesn't want us to use our weapons. Él no quiere que nosotros He usamos doesn't nuestras want us to become armas. skilled in using our weapons. Él no quiere que nosotros sepamos cómo usarlas. The enemy, which is the devil, does not want us to be able to defend. El enemigo, que es el diablo, no quiere que nos defendamos. Doesn't want us to be able to resist the enemy. Porque nosotros vamos a resistir al enemigo. Doesn't want us to be able to fight back, Y no quiere que nosotros peleemos contra él. but wants us to be without weapons Pero que estemos sin armas so we can run and hide, para correr y so we can just escondernos. give up Para darnos por and vencidos. just give in Y fracasar. and allow the enemy to do whatever the enemy chooses to do. Y que el enemigo haga lo que él quiere que hagan. Él quiere hacer con nosotros. So the enemy will do different things to keep us from using our spiritual weapons. Y el enemigo va a hacer todo lo posible para que no usemos nosotros nuestras armas espirituales. He'll do whatever is possible to keep us from developing our skill of using our spiritual weapons. Y va a hacer lo posible para que nosotros no podamos usar nuestras armas espirituales. The enemy will use distraction, Distracción, keep us so busy, so distracted that we don't have time to develop our skill of Bible reading, that we don't have time to develop our prayer life. nos va a tener distraídos para no poder usar nuestra lectura de la Biblia, para no tener tiempo con Dios. He uses intimidation, Usa intimidación, fear, miedo, to keep us from engaging in battle. para no estar listos para la batalla. The enemy wants us to believe that he is a greater force, Él quiere que nosotros creamos que Él es una fuerza más grande. that there's more of them than there are of us. Él quiere que nosotros pensamos que hay más de Él But que están con nosotros. we understand as apostolic Christians Pero entendemos nosotros como apostólicos cristianos that greater is he that is in us que es más grande el que está en mí than he that is in the world. que el que está en el What mundo. we have in us, Lo que tenemos en in the nosotros, power of the Holy Spirit, en el poder del Espíritu is a Santo, greater force es una fuerza más grande than that of the enemy. que la del enemigo. But the enemy will use intimidation Pero el enemigo usará to get you intimidación to run away, para hacer lo que huya, to get you to surrender. para que se rinda. The enemy will plant doubt in your mind Él va a poner duda en su mente to keep you from developing the skills that you need para no desarrollar lo que usted necesita hacer, to be spiritually prepared to fight. para no estar listos para la batalla.
And so he'll put seeds of doubt in your mind Y Él va a poner semillas de duda en su mente. that will tell you, you know what, prayer doesn't work. Y que le va a decir, la oración no trabaja. God's not going to hear your prayers. Dios no va a escuchar tu oración. He'll put doubt in your mind to make you to believe that, you know, prayer doesn't work and the word of God is not true. Y le va a poner duda para que usted piense que la verdad, la palabra de Dios no es verdad y que no está con You know, usted. you're wasting your time. Está gastando su Wasting your tiempo time praying. You're wasting your time trying to serve the Lord y está perdiendo el tiempo nada más en sirviendo al Señor when it doesn't work. cuando no trabaja. Okay, and those are some of the lies, you know, he's going to plant. Y esa es una de las mentiras que Él va a plantar en su They're all mente. lies. Son You know, mentiras. many of you watching today are living proof that the word of God is true. Y muchos de ustedes viendo con nosotros saben que la verdad está en la palabra del The Señor. greatest proof that the word of God is true is a changed life. Y la evidencia más grande es que la vida cambiada es verdad, que Dios está And if your life has been fortalecido. changed, Y que su vida está cambiada. you're a living proof Usted tiene la verdad, that God's word is true. que la palabra de Dios es verdad. And so we know that prayer works. Y sabemos que la oración sí Here in our trabaja. church, we have had countless of prayers answered. Y hemos tenido muchas de peticiones halladas que Dios ha respondido en esta iglesia. But the enemy will plant that doubt. Pero el enemigo va a poner esa duda en Will usted. plant that doubt in your mind. Va a poner esa duda en So su he mente. uses distractions. He uses, you know, fear. Usa distracción, He temor, uses doubt. duda, He uses obstacles that he'll put in your path obstáculos que va a poner en su camino to get you from developing your skills in using your spiritual weapons. para que usted no tenga la habilidad de usar sus armas espirituales. So I want you to get that picture in your head. Y quiero que tenga eso en su There mente. is a battle happening, Hay una batalla ahorita and the enemy wants you to be defenseless. y el enemigo quiere que usted no tenga Does not defensas, want you to be skillful in using spiritual weapons, que no tenga usted la habilidad de usar sus armas so that you espirituales, cannot fight against the forces of darkness. para que usted no pueda pelear contra las fuerzas de la oscuridad. Now let's go to my next point, Y vamos al siguiente punto. and we're going to read a verse found in 2 Corinthians chapter 10, verses 3 and verse 4. Y vamos a leer en 2 de Corintios 10, versículo 3 y 4. And it reads like this: Y dice así: For though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Let's stop right there. Paremos ahí. Well, what the scripture is saying is that, you know, we live in this body. Lo que dice la Escritura es que vivimos en este This cuerpo. body is our flesh. Este cuerpo es nuestra So we carne. walk in the flesh, we live in this body, Andamos en la carne y vivimos en esta but our carne. fight, our battle Pero is not with this flesh. nuestra guerra, nuestra batalla no es contra esta carne. Okay? So we shouldn't be fighting with our neighbors. No debemos estar peleando con nuestros vecinos. Our battle should not be with people. Nuestras guerras no tienen que ser contra gente. So we go on to the next verse, or the next part of this verse. We do not, going back to verse 3, we do not war according to the flesh. Y no militamos según la carne. Okay? And so we go to verse 4. Y vamos al versículo 4. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down of strongholds. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. So our battle Nuestra batalla is not carnal. no es carnal, It's not a battle in the flesh, no es una batalla en la carne, but it is a battle that is fought spiritually. sino es una batalla, una guerra que se pelea espiritualmente. And the weapons of our warfare are mighty in God. Y las armas son fortalecidas con Dios. And so our spiritual weapons Y nuestras armas espirituales are no little thing. no son cosas pequeñas, They are mighty. son They poderosas, are powerful muy poderosas in God. en Dios. And they pull down strongholds. Y destruyen It brings fortalezas, down the enemy.
trae al piso al It enemigo. destroys those lies, those thoughts that we've believed in our head. Destruye esas mentiras, esos pensamientos que creemos a veces en nuestra The mente. lies and thoughts that people believe in their head. Mentiras y creencias que nosotros creemos. Those strongholds of the enemy in the minds of humanity. Esas fortalezas en la mente de la humanidad. Our weapons are powerful and strong Nuestras armas son fuertes y poderosas to pull down those strongholds. para destruir esas fortalezas. And so we are in a spiritual battle, Y estamos en una guerra espiritual, not a physical battle. no en una guerra física. And there is a spiritual war that is going on right now Y hay una guerra espiritual que está pasando for hoy the souls of humanity. por las almas de la humanidad. And so Satan is fighting for the mind of man. Y el enemigo está peleando para la mente del He hombre. wants the souls of man. Él quiere las almas del hombre. And that's why he feeds lies. Y por eso él pone mentiras. He sows thoughts in your mind. Pone esos pensamientos en He's su trying to mente. grip a hold of your mind, trying to Él get a grip a hold of you. Él quiere agarrarse de su mente. And God is fighting Y Dios está to save peleando the souls of man. para salvar las almas de la And so there is a humanidad. real battle. Y hay una batalla. It's a battle between, good and evil, Hay una batalla entre el buen y el mal. between the forces of God and the forces of darkness. Entre las fuerzas de Dios y las fuerzas de la oscuridad. And even though we may not see that battle, Y aunque no podemos ver esa with batalla, our physical eyes we don't see it. con nuestros ojos físicos no podemos verla. We can if God allows us to. La podemos ver si Dios nos da el And there permiso. may have been, in some cases, maybe you had that opportunity to see it with your own eyes. Y hay veces que hasta lo mejor usted puede haber visto eso en su Maybe God propia opened vista. your eyes to see what was happening behind the scenes. Y Dios dejó que usted mirara lo que estaba pasando atrás de las cortinas. And so it's something that we don't see with our physical eyes, Y es algo que no vemos con nuestros ojos físicos, but we can feel it. pero lo podemos And we sentir. can see the effects that it's having in the physical world. Pero podemos también ver los efectos que están haciendo en el mundo físico. Because what happens in the spiritual Porque lo que pasa en lo is going to espiritual be reflected in the physical world. va a ser reflejado en el mundo físico. And right now, there is all kinds of things happening in the world. Y ahorita hay muchas cosas pasando en este mundo. Things that are just unbelievable. Cosas que son increíbles. Things that are really impacting our communities, our society. Y cosas que están afectando a nuestras comunidades y sociedad. And so we feel those effects. Y nosotros sentimos esos efectos. Sometimes, we wake up and we wake up with, feeling down in our spirit. We feel discouraged. We feel confused. We have a lot of different emotions. Y hay veces que nos despertamos sintiéndonos derribados, sintiéndonos deprimidos y tenemos muchas emociones mixtas. And you're wondering, why am I feeling like this? Y a veces se pregunta, ¿por qué me siento así? I don't understand why I'm having all these crazy emotions. Yo no sé por qué siento estas emociones locas. I have to stop and think, there is a war going on. Pero tiene que saber usted que hay una There is a guerra, fight over your soul. una pelea por su alma. Satan is trying to pull you away. Satanás lo quiere alejar de And the usted. Lord is trying to save your life. Y el Dios quiere salvar su So there is a vida. battle for you, my friend. Hay una batalla There por is a usted, battle amigo. for you. Una batalla So por don't be usted. surprised, that there's this days that you're feeling emotionally, you're feeling all these different things inside of you. Y no se sorprenda con los días que se siente usted medio emocional o formas diferentes dentro de usted. Because there's a battle going on. Porque hay una batalla. And so the scripture said that our weapons are not carnal, but they're mighty in God. Y la Biblia dice que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios. They are spiritual weapons. Son armas espirituales. And when we talk about spiritual weapons, we're talking about the obvious things that we should be doing as Christians. Y cuando hablamos de las armas espirituales, andamos hablando de las cosas que debemos hacer como cristianos, Such as praying, como reading our Bible, leyendo nuestra Biblia, getting the Word of God in our heart, poniendo la escritura de Dios en nuestro corazón, fasting, ayunando, fasting and with prayer.
ayunando con oración. You know, and we fast in order for this body to be weakened, Ayunamos para que este cuerpo sea debilitado, to weaken this flesh, para debilitar to esta die to the carne, desires of this flesh, para bajar los deseos de esta carne, in order for our desire for God to be stronger, para que el deseo de Dios sea más in fuerte, order for our prayers to be even more effective. para que nuestras oraciones sean más efectivas. You know, so we have weapons. Y tenemos armas, We have our mouth. tenemos nuestra boca, We can communicate with our mouth podemos comunicar con nuestra boca and speak into a situation. y hablar a una Speak situación, faith into a situation. hablar fe en una situación. And so we have spiritual weapons that are very powerful Tenemos armas espirituales que son that we need poderosas, to be exercising on a regular basis. que debemos ejercitar en base regular. Our prayer life should be something that we do every day. La oración es algo que debemos hacer diario. You know, digging into the Word is something that we need to do every day. Leer la Biblia es algo que debemos hacer We diario do need también. to set a day for fasting. Y hacer un día para ayunar. You know, so it's important, Y es importante. very important, that we develop in these areas. Y es muy importante que desarrollemos estas And áreas. in a different lesson, we're going to be talking about these things Y en otra lección vamos a estar hablando and de how estas they are cosas. mighty in pulling down strongholds. Y de cómo son poderosas para destruir And we'll talk fortalezas. more on the topic of strongholds in a different lesson. Y vamos a hablar de fortalezas en otra lección. So why do we need to be skilled in our spiritual walk with God? ¿Y por qué debemos tener habilidades en nuestro caminar con Dios? Why do we need to have developed our prayer life and our word life? ¿Por qué debemos desarrollar nuestra oración y la lección o leer la Biblia en nuestra vida diaria? Why do we need to develop our spiritual weapons? ¿Por qué debemos desarrollar nuestras armas espirituales? Well, we need to do that in order to resist the enemy. Debemos hacerlo para resistir al enemigo. We need to resist the enemy. Debemos resistir al enemigo. We don't resist God, No resistimos a Dios, but we resist the enemy. sino resistimos al enemigo. Because the enemy, he's trying to advance. Porque el enemigo quiere avanzar, He's trying to take over. quiere tomar He wants to take posesión, over your mind. quiere tomar posesión de su Okay? mente He wants to take over your life. y de su vida He wants to take over your family. y de su familia You también. know, he doesn't want you to be saved. He doesn't want your family to be saved. Él no quiere que usted o su familia sean salvos. And so we need to have developed our weapons in order to resist. Debemos desarrollar nuestras armas para resistir, We have to resist that enemy debemos resistir a ese enemigo, from taking over. de tomar posesión. James says this in James chapter 4, verse 7 and 8. Santiago dice esto: Therefore submit to God, resist the devil, and he will flee from you. dice en Santiago 4:7, sometemos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Now let's stop there for a moment. Paremos ahí un momento. What does the word resist mean? ¿Qué significa someternos? Well, the word resist means this: La palabra dice esto, to exert force in opposition. de poner fuerza en oposición. Okay? And so in order to oppose something, La palabra resistir es para poder poner oposición en because algo. opposing something means that you're against something. Para poner oposiciones que You está en strongly contra de algo. disapprove. Está afuera de eso. It's offensive to you. Es ofensivo para And so usted. you're gonna push back. Usted va a empujar atrás. You're gonna resist. Va a Okay? resistir. And so resisting is to oppose, Resistir es oponer but it requires you to use force. y requiere que usted ponga fuerza. Okay? And so resistance is a powerful word. Resistir es una palabra muy poderosa. For me to resist the enemy means Para resistir al enemigo para mí es, I'm going to use my force. voy a poner fuerza, I'm going to use the weapons voy a usar las armas that I have available to me que están dispuestas para mí, through prayer and the word and fasting, en oración, en lección y en ayuno, through my faith. por mi fe. I'm going to use my weapons, Voy a usar mis armas, my spiritual weapons, mis armas espirituales,
to be able to oppose para oponer the attack of the enemy. el ataque del enemigo. Okay, so to resist me, it requires some amount of energy and force. Para resistir, o el resistir significa es usar energía o fuerza. So that tells me Y me dice eso, that we really, really need to be well developed que in our debemos, prayer life. debemos ser muy desarrollados en nuestra We need to be oración, developed in the Word of God. en la palabra del Señor. We need to have a strong faith in the Lord, Y tener fe fuerte en el a strong Señor. trust and relationship with the Lord. Y confianza muy poderosa en el We Señor. need to have seasons in our life where we're fasting. Tenemos que tener tiempos en nuestra vida cuando So estamos it ayunando. requires effort, it requires energy, Ocupa fuerza, ocupa energía you know, in order to put up a fight. para poder pelear. We have had to have become spiritually strong, Debemos ser fuertes espirituales spiritually fit, y estar ejercitados in order to espiritualmente push back, para poder empujar in atrás, order to resist. para poder resistir. Where are you at right now in your spiritual life? ¿Dónde está usted ahorita en su vida espiritual? Are you in a place where you can resist, ¿Está usted en un lugar donde puede resistir? where you can oppose the enemy? ¿Donde puede oponer al You can enemigo? resist the temptation. ¿Puede resistir la The tentación? temptation is sin, La tentación the del pecado. temptation to give up, La tentación the temptation to darse run por away vencido, because you're afraid. de no huir porque tiene temor. Are you in a place where you can oppose and resist the devil? ¿Está usted en una situación donde usted puede oponerse al enemigo? The Bible says that resist the devil. La Biblia dice resistir al And diablo. what is he going to do? ¿Y qué va a hacer? He's going to flee. Él va a huir. He's going to flee from you. Él va a correr You're de not the usted. one that's fleeing. Usted no va a You're not correr. the one that's running. Usted no va a ser la persona que va a He's the huir. one that's going to be running Él va a ser el que se va a huir de because usted. you have fortified yourself spiritually. Porque usted se ha fortificado You're espiritualmente. standing your ground. Usted está en I pie. am not going to be unmoved. Yo no voy a ser movido. My feet are firm in my faith, Mis pies están firmes en mi fe. and I'm not going to give in to Y temptation. yo no voy a I dejarme por am not tentación. going to give in to intimidation. Yo no me voy a I ser will not be intimidado. distracted. Yo no voy a ser distraído. I'm going to stand my ground. Voy a estar firme. Let the enemy be the one that's on the run, Que el enemigo sea el que corra, not the children of God. no los hijos de Dios. We have weapons Tenemos that are armas mighty in God. que son poderosas en Let's Dios. put up a fight, people. Peleemos, Let's put up a hermanos. fight. Peleemos, Don't let the hermanos. enemy come and attack your home and your family. No deje que el enemigo venga y Don't let him ataque su attack your familia. life. No deje que Let ataque us su vida. stand strong. Parémonos firmes. And we go to verse 8. Y vamos al versículo I'm 8. sorry, I'm getting really excited Y here. me estoy All right. alegrando ahorita mucho. But that's okay. Pero eso está bien. Let's go to verse 8. Versículo 8. But it says this: draw near to God. Acercaos a Dios. Okay. We are to resist the enemy. Debemos resistir al enemigo. But verse 8 says, draw near to God. Y el versículo 8 dice, acercaos a Dios. Draw near to God. Come close to Him. Acérquense a Él. Come close to Him. Acérquese a And He Él. will draw near to you, or He's going to come close to you. Y Él se acercará a nosotros. And so we resist the enemy Resistimos al enemigo and we come close to Him, y nos acercamos a Dios. to God, A Dios. in relationship. En See, relación. it's in that relationship Y es en esa relación with God, con Dios, in our prayer life, en nuestra oración in our devotions as we're reading Scripture, y devoción cuando leemos la escritura. or maybe we're reading material or books that are aiding us in our walk with God. O leemos libros que nos ayudan en nuestro caminar But con in our Dios. time of edifying ourselves, Pero nos estamos edificando nosotros as we draw near to God, mientras nos acercamos a we will be Dios. strengthened Y Él nos va a fortalecer and también. fortified Y fortificados to be able to resist the enemy. para poder resistir al enemigo. The closer you are to God, Entre más se acerca a the Dios, stronger you're going to be, más fuerte usted va a ser. the stronger you're going to be. Usted va a ser más fuerte. You'll be able to resist Va a poder resistir the attacks el ataque of the enemy. del enemigo. Amen. Amén. I want to stop right there. Y quiero parar ahí. And I want to take this time for us to spend a couple of minutes in prayer. Y quiero tomar ese tiempo para orar unos We are momentos. in a battle.
Estamos en una It's batalla. a battle right now out there. Es una batalla ahorita, una guerra. And we're seeing this right before our eyes. Y estamos viendo esto con nuestros propios What's ojos. happening? Lo que está The things that are going on in our country, the things that are going on in our communities, Las cosas que están pasando en nuestro país o en things that you comunidades. may be dealing right now with your kids at home. O cosas que usted está lidiando ahorita con sus hijos en casa. You know, there is just a battle happening. Hay una guerra ahorita, But we have to fight this battle spiritually. pero debemos pelear espiritualmente. That's how we're going to make a difference. Así es como vamos a hacer la diferencia. On our knees. En nuestras rodillas. That's how we're going to make a difference. Así You vamos a want hacer la something to diferencia. change? ¿Quiere algo que cambie? We got to get on our knees. Nosotros debemos estar en That's nuestras how things are rodillas. going to change. Así van a cambiar las cosas. Let's pray. Oremos. Lord, Señor, I know there are people in our church right now that are battling. sé que ahorita en nuestra iglesia hay gente que está There are batallando. friends that are watching right now that are battling. Amigos ahorita que nos están viendo que están en guerra We're feeling it. y lo We're feeling sentimos. it in our spirit. Lo sentimos en nuestro espíritu. We're feeling that battle. Sentimos esa guerra. Lord, we are not going to be a church that is found to be without weapons. Y no vamos a ser una iglesia que nos encontremos sin armas. We will not be a church that is unskilled in prayer and in your word. Y no vamos a ser una iglesia que no tengamos habilidades en oración y leer tu palabra. We will not allow the enemy to distract us. No vamos a dejar que el enemigo nos We will not distraiga allow the enemy to intimidate o us que nos intimide or allow him to plant doubt in our mind. o que plante duda en nuestra And if mente. there is doubt, we're going to push it right out of our mind. Y si hay duda, la vamos a empujar de nuestra mente. We're going to become skillful Pero vamos a tener in our spiritual habilidades weapons. con nuestras armas We're going to be espirituales. strengthened. Vamos a ser We're going to be fortalecidos, fortified, God, to be able to resist the fight. fortificados para poder resistir en esa guerra. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. In Jesus' name, En el God. nombre de Jesús. I'm praying right now Ora ahorita, for Señor, men and women, por la gente, for young people and juniors, God, por los jóvenes y por los to get juniors, determined in their spirit. que determinen en su I'm espíritu. not going to run. Yo no voy a I'm going to huir, fight. voy a I'm pelear. going to fight for what is right, Voy a pelear por lo que es for what correcto, is holy, por lo que es santo, for what God wants. por lo que Dios quiere. I'm going to get on my knees and I'm going to fight in prayer. Me voy a poner en I'm mis going to battle rodillas for my dad. I'm going to battle for my mom. y voy a pelear por mi I'm going to papá y battle for mamá. my husband. I'm going to battle for my wife. Voy a pelear por mi esposo y mi esposa. We're going to fight Vamos a pelear. in Jesus' name. En el nombre de Jesús. Strengthen this church. Fortalece esta iglesia. Strengthen this church. Lord. Fortalece esta iglesia, Señor. Let there be a desire, Que haya un deseo, Señor, Lord, to return para regresar to the very basic things por las cosas básicas that will help us to fight. que nos van a ayudar a pelear. Returning to prayer, returning to your word, Regresar a la oración, a tu returning to palabra, fasting, al ayuno, getting strong in our faith. a ser fuertes en nuestra fe. Let us develop in those areas Ayúdanos a desarrollar esas áreas to be effective. para ser efectivos. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. bless your people, God. Bendice a tu pueblo, Señor. Bless your people. Bendice a tu pueblo, We're Señor. going to be overcomers. Vamos a ser vencedores. We're going to stand Vamos a estar firmes. in Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. Thank you so much for being a part of our lesson today. Gracias por ser parte de nuestra lección. I pray that you were encouraged. Y espero que haya sido animado. I pray that inside of you, you just want to fight Espero que in por, prayer. espero que por dentro de usted quiera pelear You usted want to fight en oración, spiritually. en espiritualmente hablando. And we want to get to a place where we're so strong Y queremos llegar a un lugar donde estamos tan fuertes that we're going to resist these attacks. que vamos a resistir estos ataques We're going to push back. y vamos a empujar And we're going to win people to Christ. y vamos a ganar gente We're going to para win Dios, souls. almas para Dios. We're going to pull them out of the clutches of Satan, out of the grip of Y Satan. los vamos a sacar de las manos del enemigo. The church is an army, La iglesia es un ejército and the church has weapons. y la iglesia tiene Let the armas. church advance forward. Que la iglesia siga Let the adelante. kingdom of God advance forward. Que el reino de Dios siga adelante. Let us take back what the enemy has taken. Y tomemos otra vez lo que el enemigo nos ha quitado. In Jesus' name. En el nombre de God Jesús. bless you.
Dios le bendiga. Have a blessed week. Que tenga una semana bendecida.